Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ataillah and my student ID number is D032101. And I would like to read the text, namely about love in the internet. Caught between his traditional Muslim roots and his Californian lifestyle, Tariq Ahmed found the perfect way to arrange his own marriage. He went online. Tariq, a Silicon Valley computer expert, was born in London to a Pakistani father and Austrian mother, along with thousands of other young people whose families come from Southern Asia. He looked at the growing number of internet sites dedicated to finding a suitable husband or wife. Jadi maksudnya di antara akar Muslim tradisionalnya dan gaya hidupnya di California, Tariq Ahmad ini menemukan cara yang perfect untuk mengatur pernikahannya sendiri. Eh, Dia online. Tariq itu merupakan seorang ahli komputer. Ya, ahli komputer. Dia dilahirkan di London eh, dari seorang ayah Pakistan dan ibu Australia, bersama dengan ribuan anak, other people, ribuan orang yang merupakan familinya yang datang dari Asia Selatan. Ia melihat semakin banyak situs-situs internet eh, yang didedikasikan untuk menemukan suami atau istri yang cocok, begitu. Seperti aplikasi itulah. As the designer of web pages, Tariq had a little difficulty producing his own site. He admits that, like many of his friends from traditional backgrounds, he had to do something about his love life. Tariq said that his dad was very conservative and he just wanted to marry a Muslim girl. Ini maksudnya sebagai seorang desainer halaman web, begitu ya, desainer web. Jadi Torik mengalami sedikit kesulitan untuk memproduksi untuk memproduksi situsnya sendiri. Dia mengakui bahwa seperti banyak temannya dari latar belakang tradisional, dia harus melakukan sesuatu yang tentang kehidupan cintanya. Torik mengatakan bahwa ayahnya sangat konservatif dan dia hanya ingin Torik itu menikah dengan eh, wanita Muslim. She turned it out to be Juliana Gitwani. She saw Torik's advertisement on the internet and their relationship began. They eventually got married near her home in Singapore. The wedding pictures, of course, were immediately posted on the web. Ini maksudnya dia turned out to be Juliana. Dia ditunjukkan Juliana Gitwani. Dia melihat iklan Torik di internet dan dari situlah hubungan mereka pun dimulai. Mereka akhirnya menikah di dekat rumahnya di Singapura. Foto-foto pernikahannya tentu saja segera diposting di web. Gitu. Tariq thinks the internet isn't ideal because you have to use emails, and when you are talking in text, you are only getting a bit of information. He adds that emails can show whether there is a symmetry between two people. Likely, after he and his bride spent time getting to know each other, they discovered that they did have symmetry. Jadi maksudnya, Torik berpikir bahwasanya internet itu tidak ideal karena eh, harus menggunakan email, dan ketika ingin berbicara melalui teks, maka kita tidak mendapatkan hanya mendapatkan sedikit informasi saja. Dan dia menambahkan bahwa email tidak dapat menunjukkan apakah ada simetri antara dua orang. Untungnya setelah dia
dan pengantinnya menghabiskan waktu untuk saling mengenal, mereka menemukan bahwa mereka memang memiliki chemistry. Next, Kumar Kakumanu, a New York-based Indian born in Hyderabad, has been in the United States for more than 10 years. Now he is looking for an Indian wife on the web. He wants to find someone with a cosmopolitan outlook. Kumar thinks the internet works well, even so you can't get all the information you need. He says with the internet, it is possible to specifically target or broaden your search criteria. Traditional methods are just too slow. Jadi maksudnya Kumar Kukumanu dia seorang orang India yang berbasis di New York, yang lahir di Hyderabad, yang telah berada di Amerika selama kurang lebih 10 tahun. Sekarang dia mencari istri di web di India. Dia ingin menemukan seorang dengan pandangan eh, kosmopolitan. Kumar berpikir bahwa internet bekerja dengan baik, meskipun Kumar itu atau kita tidak dapat mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan. Dan dia berkata dengan internet kita dapat secara khusus menargetkan atau memperluas kriteria pencarian kita. Metode tradisional itu terlalu lambat menurut dia. Begitu. And then Sarah was born in India and is studying in the United States. United States. She is another example of someone who thinks that the internet is a good way to find a spouse. After her parents' matchmaking attempt failed, she began her own search. She registered with an Indian agency on the internet, and she had many replies. She quickly found a possible husband, his doctor, and real golden boy with a flute or proposal from a good families, which his parents have a gun, notes trying to get him to accept. Jadi maksudnya di sini adalah Sarah lahir di India dan belajar di Amerika Serikat. Dia adalah contoh lain dari seseorang yang berpikir bahwa internet itu adalah cara yang baik untuk kita menemukan pasangan gitu, spouse. After her parent matchmaking attempt failed, jadi setelah upaya perjodohan orang tuanya itu gagal, dia mulai pencariannya sendiri. Dia mendaftarkan dengan agen India di internet dan dia mendapat banyak balasan. Dia dengan cepat menemukan calon suami. Calon suaminya itu merupakan seorang dokter dan anak emas sejatinya dengan banjir lamaran dari keluarga baik-baik, yang orang tuanya sudah gila karena berusaha membuatnya menerima. Sudah putus asa begitu. Speed and control are what is important on the internet. Websites and email allow people to choose the level of anonymity they wish to keep. In addition, on the internet, people search for spouses can do in days what once took months. Exchange pictures, select the best candidates, and check each other's backgrounds. Jadi, kecepatan dan kontrol adalah hal yang penting di internet. Situs web dan email memungkinkan orang untuk memilih tingkat anonimitas yang ingin kita atau mereka pertahankan. Selain itu, di internet orang yang mencari pasangan dapat melakukan dalam beberapa hari yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan. Jadi dengan internet kita cuma membutuhkan beberapa hari saja.
bertukar foto, juga memilih kandidat terbaik dan memeriksa latar belakang satu sama lain. Begitu. Jadi intinya eh, dengan internet kita dapat mengakses lebih cepat menjadi beberapa hari saja dibandingkan dengan mencari manual metode tradisional yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan begitu. I mean that's all about my reading, and if you found any mistake in my reading, please forgive me because I'm just a student and just beginning to study. And the last I say from me, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.